नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत व्हेनेझुएलाच्यो प्रभारी राष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिगीस हांचे कडेन व्यापक चर्चा केली. सोशल मिडिया पोस्टांत विदेशी वेव्हार मंत्रालयान सांगला की फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय संबंधांच्या पुराय वर्णपटाचेर नियाळ घेतलो आनी उर्जा, वेपार, गुंतवणूक, भलायकी आनी हेर मळार सहकार्याचे नवे मार्ग सोदून काडले. तशेंच फुडाऱ्यांनी परस्पर हितसंबंध आशिल्ल्या जागतीक आनी प्रादेशीक प्रस्नांचेरूय मतां मांडली. दोनूय वाटांनी द्विपक्षीय भागीदारी खोलायेन वाडोवपाची आनी जागतीक हितसंबंध मुखार व्हरपाची वचनबद्धताय परत दाखयल्या अशें मंत्रालयान नदरेक हाडलां. विदेशी वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी आयज सकाळीं नवी दिल्लींत व्हेनेझुएलाच्यो प्रभारी राष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिगीस हांचे कडेन संपर्क सादलो. भारत व्हेनेझुएला संबंधांकडेन बऱ्याच काळासावन आशिल्ल्या वचनबद्धतायेक भारत म्हत्व दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन जाल्ले बसकेक लागून दोनूय राष्ट्रां मदलो सहकार आनीक घटमूट जातलो अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत डॉ जयशंकर हांणी सांगलें. संवसारीक योगासना खेळा सर्तीची पयली आवृत्ती आयज गुजरातांतल्या अहमदाबाद शारांत सुरू जाता. 5 दिसांच्या ह्या सर्तींत 70 परस चड देशांतले 500 वयर खेळगडे वांटेकार जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभासी माध्यमा वरवीं ह्या सुवाळ्याक हाजीर आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां गुजरात आनी दमनाक भेट दितले. रस्तो, वीज आनी उद्देगीक क्षेत्रांतल्यान सुरतांत 18,800 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर ते ह्या भेटी वेळार घालतले. तशेंच सुरतांत 200 खाटी आशिल्ल्या ESI हॉस्पिटलाचे उक्तावण ते करतले. भारत आनी लाव लोकशाय प्रजासत्ताक हांचे लागींचे सांस्कृतायीक संबंद आसात. ते बौद्ध धर्म आनी रामायणाच्या दायजांतल्यान दिसून येता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. अंदू दोनूय राष्ट्रां मदीं राजनैतिक संबंद स्थापन जाल्ल्याची 70 वर्सां पुराय जाता. काल राष्ट्रपती भवनांत लाओ PDRचे उपप्रधानमंत्री आनी विदेशी वेव्हार मंत्री हांकां येवकार दितना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी ऑक्टोबर 2024 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ASEAN संबंदीत शिखर सभेंत वांटो घेवपा खातीर लाओ PDRाक भेट दिल्ल्याची नोंद घेतली. हे भेटी वेळार जायत्यो कबलाती जावन दोनूय राष्ट्रांच्या सहकार्याक नवी गती मेळ्ळी. भारतीय मुळाचो हृदयरोग तज्ञ डॉ सुधीर श्रीवास्तव हाणें मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम तंत्रज्ञान वापरून गयाना सावन भारतांत रोबोटिक शस्त्रक्रिया करून संवसारीक विक्रम केला. संवसारांतल्या सगळ्यांत लांब अंतराचेर जावपी रोबोट कार्डियक टेलिसर्जरी वैजकी नवनिर्माणांत नवो जागतीक मापदंड थारायता. गयानाच्या जॉर्जटाउन पब्लीक हॉस्पिटल आनी इंदोरांतल्या IRCAD इंडिया हांचे मदीं ही टेलिशस्त्रक्रिया जाली. राज्यांत बेकायदेशीर रितीन रावपी बांगलादेशी नागरिकांचेर गुजरात पुलिसांनी खर कारवाय सुरू केल्या. ऑपरेशन डेल्टा हंट खाला फाटल्या 24 वरांनी गुजरातांत बेकायदेशीर रितीन रावपी 424 बांगलादेशी नागरिकांक अटक जाल्यार सध्या 782 परस चड दुबावीत व्यक्तींचेर चवकशी सुरू आसा. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान राष्ट्रीय महामार्गाचेर जावपी बेकायदेशीर अतिक्रमण पयस करपा खातीर आनी रस्त्यांची सुरक्षीतताय वाडोवपा खातीर नागरीक केंद्रीत मोहीम सुरू केल्या. आतां नागरिकांक राज्य मार्ग यात्रा मोबायल ॲपा वरवीं जिओ टॅग केल्ले फोटो अपलोड करून अनधिकृत बांदकाम, रस्त्याचे कुशीचे विक्रेते आनी हेर आडमेळींची म्हायती दिवपाक मेळटली. तशेंच अतिक्रमणाची म्हायती दिवपा खातीर 1033 ही टोल फ्री हेल्पलायन उपलब्ध केल्या. मेरा युवा भारत म्हळ्यारूच माय भारत डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाका गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड अधिकृतपणान मान्यताय दिल्या. विकसीत भारत तरणाटे फुडारी संवाद 2026 प्रस्नमाची वरवीं एका सप्तकांत चडांत चड लोकांनी ऑनलायन प्रस्नमाचयेन वांटो घेतलो आनी 3,90,000 वयर भाग घेवप्यांनी क्वीज पुराय केला. आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या सुवाळ्यान केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांकां हें प्रमाणपत्र फावो जालें. परीक्षा प्रक्रियेची एकात्मता वाडोवपाच्या आनी तोतयेगिरी आडोवपाच्या यत्नांत संघ भौशीक सेवा आयोग म्हळ्यार UPSCन फेस डिटेक्शन प्रोटोकॉल तयार केला. हाल्लींच जाल्ले नागरी सेवा भारतीय रान सेवा परीक्षेन 2026 वर्सा आयोगान मुखामळ प्रमाणीकरण येसस्वीपणान चालीक लायलें. आयज केरळांत
नैऋत्य पावसाळ्यान प्रवेश केलो. भारतीय हवामान खात्याप्रमाण केरळान पावसाची सामान्य सुरवातीची तारीख 1 जून आशिल्ल्यान पावसाळ्याक 3 दिसांचो कळाव जाला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजेच्या 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर. नमस्कार.